Hello, sir. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I'm inside the sarong, and then Pakai sarung. slide, and Gimana pakainya tuh I might convert to Islam. What I gotta say? Ashhadu Allah ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. ini bule. Pernahkah kalian membayangkan bekerja di dalam kawah gunung berapi aktif, menghirup gas Enggak. beracun Ya setiap Allah. detik hanya untuk upah $2 atau sekitar Rp34.000? Inilah realita di Gunung Ijen, Jawa Timur. Namun di balik keindahan danau asamnya yang berwarna biru, ada cerita menarik tentang kehangatan keluarga dan keteguhan iman yang jarang tersorot kamera. Kali ini kita akan mengulas perjalanan Sil on tour saat ia mencoba menjalani pekerjaan paling berbahaya di dunia, dan bagaimana ia justru menemukan pelajaran hidup yang luar biasa dari budaya lokal. Perjalanan ini tidak langsung dimulai dari kawah. Sang YouTuber Nolan diperkenalkan dengan Sandy, seorang penambang belerang yang juga seorang peternak sapi. My guide Toulouse connected me with a local miner named Sandy to shadow him during a day in his life. Sandy's main profession is sulfur mining, but he also has a side hustle of breeding livestock. So we got to spend a day and a half with him, observing his home life, farming his land, participating in Islamic celebrations, and of course, his job as a sulfur miner. Life in the village, you know, and then we're going to follow him up to the mine tonight. Is this my main man? Hello, sir. How are you? Good? Very good. Okay, nice. Salam alaikum. Okay, mashallah. Masya Di sini Allah. kita melihat sisi lain Kenapa dari pula seorang nih? penambang. Mereka bukan sekedar pekerja keras, tapi juga kepala keluarga yang ulet. Nolan bahkan sempat mencoba membantu Sandy mencari rumput untuk pakan ternak. Meski terlihat sederhana, Nolan menyadari betapa kuatnya fisik orang-orang di sini dibandingkan dirinya yang langsung kelelahan hanya dalam hitungan menit. This is harder than it looks. Yes, I'm contributing, you bastards. Oh, I almost hit myself. Oh, I'm gonna chop my damn leg off. I'll leave it to the pro. How many kilos does he need to feed his whole livestock? Like 50 kilos. Okay, that's a lot. 50 50 kilos, and they eat that in what, one day? What? Jeez. I didn't realize cows eat that much. 50 kilos in a day? Oh, baby. Oh, and this is a 50 light one. kilo. All right, let's go. This is what, 25 kilos? Yeah. And tonight, they're going to be carrying the sulfur up the damn crater. And I think they get up to like 70 kilos. This is already enough on my shoulders. They're putting me to work. You good? You don't sound good. I know, It does this is sound better good. Shake, bro. Oh, down and dirty. Whew. That was a lot for me. Salah satu bagian paling menarik adalah saat Nolan diundang ke rumah Sandy untuk acara syukuran 1000 hari meninggalnya nenek Sandy. Disinilah Nolan benar-benar ada berbaur ke syukuran. dalam budaya Islam lokal. Ia harus Tahlilan belajar gitu ya? memakai sarung yang ia sebut sebagai tantangan tersendiri. I'm putting on my sarong. Let him do it for Yeah, you. he's gonna do it. Because I'm doing it so wrong. They don't get that joke because they don't speak the language. What the hell? This is like Caranya a situ five-man ya? operation. Oh, okay. Now we're doing it. Masuk ke dalam rumah, ia disambut hangat oleh para pria desa yang duduk bersila Dingin sambil ya? mengobrol dan tentu saja merokok. Oh, this one's mine. Oh, thank you, sir. Oh, yeah, I can't reach it because I'm crisscross applesauce right now. Thank you, sir. Wow, what a great Karena vibe. sarung. Coffee and cigarettes. Yeah, I might convert to Islam. What I gotta say? Ashhadu Allah ilaha illallah. Ya Allah. Bismillah. Then the celebration started to ensue and everyone started chanting. I wanted to participate, but I didn't know the words. So I kind of just hummed along. Then all the gentlemen were presented with food made in the kitchen where all the women were. So I had to hit them with that Bismillah. Okay, Bismillah. Okay. Meskipun tidak mengerti bahasanya, Nolan merasakan kedamaian dan kebersamaan yang sangat kuat. Ia melihat bagaimana agama dan tradisi menjadi perekat sosial yang membuat kehidupan yang keras terasa lebih ringan. Pada jam 1 pagi, realita pahit dimulai. Mereka mendaki menuju kawah di saat kita Harus biasanya malam-malam sedang lah. tidur nyenyak. And we arrived at the mine at 1 a.m. We just arrived at the base of Ijen. Di dasar kawah pemandangannya seperti di planet lain. Nolan mencoba memahat belerang langsung dari pipa uap panas. Ia bahkan sempat bermain-main dengan asap beracun demi konten, yang hampir membuatnya sesak nafas. Baby's first piece of sulfur. Yeah. It's hard work out here, man. Holy. It's not easy, man.
fuck, Oh, sesak nafas. Even 2 seconds in there. It's. I do need to get a good thumbnail. So. Di sini ia melihat kontras yang luar biasa. Sandy bekerja tanpa masker gas yang layak, hanya berbekal rokok dan ketenangan. Sementara Nolan yang menggunakan Rokok dan peralatan ketenangan. lengkap tetap merasa tersiksa oleh bau belerang yang menusuk. Setelah perjuangan fisik luar biasa memikul 21 kg belerang, Nolan hanya dibayar Rp31.500 atau sekitar $2 saja. They told me I was cheating because I didn't put the basket on my shoulder, but even having 20 kilograms of sulfur on my shoulder for this one small trip was incredibly uncomfortable. So I couldn't imagine the permanent damage that it does for these miners who take 3 trips a day at 60 kilograms each. Ya Allah, Masya Allah. Begitu sukarnya untuk mencari rezeki, Masya Allah. job. I respect You have the hardest job in the world, maybe. Just wait to see how much that trip that I did was worth. All that effort, and you'll see how much I get paid for that trip. 21 kilos. And how much money will that make me? 31,500. Okay. Thank you, sir. All right, that will go to you. $2 Okay, aja, thank you, Masya sir. Allah. Sesulit itu cuma 31.000. Ya Allah. 500. I think that's about $2. All those Ya that Allah. was absolutely the hardest struggle I have ever had to endure to make $2. Ini adalah tamparan keras bagi siapapun yang menonton. Nolan menutup videonya dengan memberikan hadiah uang sebesar Rp2 juta sebagai bentuk rasa syukur dan hormat kepada Sandy. How much did he make total? Do you know? 74 kilos. He earns 111 tons. Okay, like maybe $10. It's like it's less than I thought. So Ya you know, Allah. he's a good guy. He let me into his life, his home, gave me his time. So I think I'm gonna give him about 2 million. I think that'd be just like a nice gift for him. Let me count. This is the haul. Okay. All right. That's for your time. Okay. Yeah. No worries. Pelajaran terbesarnya bukan soal seberapa berat belerangnya, tapi soal rasa syukur. Sandy dengan segala keterbatasan dan pekerjaan bertaruh nyawa tetap bisa tersenyum, menjalankan ibadahnya dan mencintai keluarganya. Hebat ya, Masya Allah. Nah, itu hanya secebis cerita masyarakat yang dikongsikan di YouTube-nya YouTuber yang namanya Nolan gitu kan, yang kehadirannya udah karena videoin activity seharian Sandy dan teman-temannya di kawah Izen. Ya Allah, begitu sulitnya kehidupannya untuk mencari sesuap nasi ataupun rezeki yang halal itu tidak mudah katanya. Dan ternyata saat Nolan itu, YouTuber itu melihat sendiri bagaimana aktivitasnya itu mengangkat belerang dan hanya dibayar sekitar 31.000, kira-kira $2. Ya Allah, begitu sulitnya mencari rezeki. Dan kita tahu kalau dengan debu yang asapnya itu, Masya Allah, itu sangat beresiko tinggi untuk kesehatan, tapi dilakukan juga oleh ketua keluarga pastinya demi mencari rezeki buat keluarga. Itu yang sangat gimana ya, sangat mengharukan untuk us. Mencari nafkah itu sangat sulit. Mereka ini antara pekerjaan tersulit menurut Nolan itu tadi katanya, Masya Allah. Dan sambil melakukan ibadah, menyayangi keluarga, mencari rezeki, ya Masya Allah. Respect terbesar as untuk mereka-mereka yang berjuang, pejuang rezeki yang halal, yang berkah, tapi dalam saat yang sama tidak meninggalkan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Semoga mereka itu mendapat keberkatan dan kehidupan dunia dan akhirat insyaallah. Dan iya, pelajaran yang kita belajar hari ini Masya Allah luar biasa. Kalau menurut teman-teman Nas kayak gimana setelah menonton video itu tadi katanya? Titik komen di bawah supaya juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman di channel ini.
Kalau kita nggak lihat tadi, kalau channel YouTube-nya YouTuber Nolan ini, pasti kita nggak tahu kayak sesulit ini. Sampai jumpa lagi lain video insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri.